নাম্বার 1। नंबर 2। लेकिन एक सेकंड, ये कितने का है? 50 रुपए और ये चटनी? फ्री है। तो फिर इसको ले जाओ, रोटी मैं घर से लेकर आया। नंबर 3। नंबर 4। Puji nafas ibadamu, puji nafas ibadamu. আর হ্যাঁ, সব থেকে মজার ভিডিও কোনটা ছিল কমেন্ট করে বলবে, আর ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।